नमस्कार। आज आमर नुआ आइटम आज बना हो सेटा हूँ कौन कौन कह ना नहीं कौन हो आइटमटा कौन कहूनु चिकेन हैदराबादी बिरियानी बना हो हम बना होमती कौन हो प्रोसेसिंग देखिए आउे जनइबे केमती कौन हो देखो प्रोसेस केमती कौन हो आज कौ दिवस हिसाब से हो कौन हो आज हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इंग्लिश ओडिया आज हूँ अगस्ट 15 स्वाधीन दिवस स्वाधीनता साधारणतः दिवस स्वाधीनता दिवस चिकेन बिरियानी पढ़े राति 12 पढ़े 14 तारिख किंतु से दिन मन रखे आज 15 तारिख डिबेट कहीदे आम स्वाधीनता देदेले चिकेन मानक नहीं कि केमती कौन है फास्ट पेस्ट कराई कौन 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 चिकेन में पड़ता अदा रसुण पेस्ट पड़ता पड़ता हलदी गुंड लुण तापरे काश्मीर चिली गुंड से लंका गुंड तापरे पड़ता दही लेंबू पड़ता मीट मसला पड़ता जितने सब मसला धनिया गुंड जीरा गुंड सब पड़ता सब मसला हे कहले ना जाइले ना लोक पके मन इच्छा पके देला परे सेही फर्स्ट पकेगी ताको टे भलसे माने घांटी के मैग्नेट कराई रखा हेतला तापर एबे कोन हेछि तापर ताको केते समय रखि दिलो ताको मैग्नेट करके 2 आवर्स रखिलु फिर 2 घंटा रखिलु 2 घंटा रख सारा पर तार दादरे मार कथे बजे भूली जे कहे पे को जानछ ना दादरे पुदीना पत्र भी पड़थिला धनिया पत्र भी पड़थिला मैग्नेट कला से हमको टेस्ट भी आसी आई मीन नुआ प्रोसेस से करछ देखा जे कोन होछि आ कसा कसी केमती को हेछि प्रोसेस से जहा सब मैग्नेट के थिला तादरे खाली एटा पडिला कोन कहलो के तेल पडला तापर जहा तो थिला जो सेटा सब पका हला एटा कोडा जेउटा सब कोडा थिला ए जो मैग्नेट चिकन जो थिला ताकू सब पका है गला एटे काश्मीरी रेड चिली पड़ला कलर टे बागी के आसीजो जायका रखाइछि एटा के पकेले ऊपर एबे टेस्ट भी आसीबार भलो देखो तो देखा जे तो कलरफुल देखा आसु नै हमर बिरियानी चावल बतरा हेछि बतरा जे केते मिनिट कले 15 मिनिट हेला 15 मिनिट हेला बतरा हेछि बिरियानी चावलटा हां क्या आश्चर्यकर कथा आश्चर्य कथा ना बतरा हेले भलो होय जानछ ना आश्चर्य कथा डायलॉग वाला दमन ना मो किछ बुझी पारुनी एक्चुअली देखंतु फुटे देबा एटा तादरे पका जे कोन तेज पत्र पका हेछि आ गोटा मसला सब पका हेछि गोटा मसला कोन कोन अनासी फुल दालचीनी तेज पत्र गुजराती गोलमरिच आसिनी आसले पड़ियो आ गोटे सीक्रेट अछि आरो जानछ ना जानना कोन लेंबू टिके चिपुड़ी पके देले हां हला हमर बिरियानी पूरा गोटा गोटा हे रहबो जाउ जो टीटा जो हे जेनी अंदर जल्दी भी हो कोन कहलो न जदी जाउ जाउ हे गला ताले लोक देखले कहबो कोन सीक्रेट देखौ जाउ हमको एटा हबनी गारंटी दे कहूची देखन हो पके दो एबे चावल पड़ला हो केते समय हलानी केते समय बसलानी पानी टिके गरम है कि फुटला फुटला भलिया हे गलानी एबे हम चावल पके दो चावल पके दो बासना भी बढ़िया आसुची ढाली गले आ सबुठू आज नुआ घटना कौन कि नुआ घर रोसे हो गेस्ट हाउस रे हमरो गेस्ट हाउस रोसे हो अगस्ट 15 गेस्ट हाउस रे चलती रोसे जोरसोर कह दे डिबेट कि कहलु स्कूल जाइए केमती कहलु वीर शहीद रक्त गारे लिखा जार इतिहास सही देश मोर पुण्य दिवस स्वप्नर भारत वर्ष अति अजित शांत कमुने कांत कमुने बरण्य परिवेश बरण स्वागत मध्य पूज्य विचारक मंडली एवं मोर स्नेहर छोट बड़ भाई भौणी मैंने आज आम कहीं उपस्थित कहीं ना बिरियानी खाइबू से विषय किसी कहवाक मुझे आम जो धन्य मन करुँच मत सुजोग मिली आज हूँ 75तम स्वाधीनता दिवस 75तम स्वाधीनता दिवस आज हूँ अगस्ट 15 तारीख अगस्ट 14 दिन इंग्रेज मैंने देश राति 12 पढ़ाई से दिन टाक मन रखापी आम अगस्ट यही दिन टाक आम अगस्ट 15 रूपे स्वाधीन दिवस में पालन कर आसुचे इंग्रेज मैंने आम देश बहुत धन रत्न लुटि नहीं जाते आज को 200 वर्ष प्राय बहुत हैरान भी करुले से आम देश को स्वाधीन देते किए महात्मा गांधी चाकी खुंडी बक्सी जगबंधु चाकी खुंडिया सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू एमती बहुत स्वाधीन संग्रामी मैंने आम देश को रक्षा करते इंग्रेज मान कबल तो
ମୁଁ ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଫୁଲେ ଫୁଟେ କେତିକି ଆଜି ପାଇଁ ମୋ କଥା ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାଇସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଯିବ ଆଉ। ରାଇସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା ଏବେ। ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇଯିବ ଆଉ। ଟିକେ କ'ଣ ଘିଅ ପଇଲା ଏଥିରେ ଦିଶିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ଖେଳେଇଦେବ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଘିଅ ଉପରେ ଭାତ ଦିଆହେଲା ଗୋଟେ ଲେୟାର। ପୋଡ଼ିବନି ସେଟା ହେଲା। ଘିଅ ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ଏତିକି ଲେୟାର ଟିକେ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ଭାତ। ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଚିକେନ। ମସ୍ତ ପିସ୍ଟା ନାଇଁ କି? ଚିକେନ ଟିକେ ସଜେଇକି ଦେଇଦେବ ତାପରେ ବାଗେଇକି। ତାପରେ ଖାଇଦେବ। ନାଳ ବୋହିବାଣି ଦେଖିକି ଆଣେ ଦେଖିକି ଆଉ ପକା ନା ଏଥିରେ। ପୋଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ପିଆଜ ଛଣା, ତାପରେ ଘିଅ ଟିକେ ଦିଆହବ ଏଥିରେ। ବୁଟିରେ ଘିଅ ପକେଇ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ପକେଇ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାରଟେ ଦିଆହବ ପୁଣି। ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟାର ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏମିତି ୟା ଉପରେ ରାଇସ୍ ଦେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ହେଇଗଲା ଏବେ। ଚିକେନ ସବୁ ହେଇକି ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ରାଇସ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ପୋଦିନା ପତ୍ର ପକେଇଦେବ। ତାକୁ ରେଡ଼ି। ୟୁପି ଘିଅ ଆସିଛି ଏଇଟା ନାଇଁ କି? ଏବେ ଟିକେ ପୋଦିନା ପକେଇଦେବା, ପୋଦିନା ପତ୍ର। ହଁ, ତାପରେ ରାଇସ୍ ଦେଇଦେ। ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ନା ତୁ? ମୁଁ ବତଉଛି, ତୁ କରୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ଆଉ। ମିକି ଭାଉଜଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଶାଳୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। ଏବେ ଟିକେ ପୋଦିନା ପକେଇଦେବା, ପୋଦିନା ପତ୍ର। ହଁ, ତାପରେ ରାଇସ୍ ଦେଇଦେ। ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ନା ତୁ? ମୁଁ ବତଉଛି, ତୁ କରୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ଆଉ। ମିକି ଭାଉଜଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଶାଳୀ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ। ଫାଇନାଲ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଦମ୍ ଦିଆହେବ ଏବେ ଆଉ। ଟିକେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଆମର ତ କଲର୍ ୟୁଜ୍ ହେଉନି ନା, ଇଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପାଣି କରିକି ଢାଳିଦେଲେ ଯଦି କଲର୍ ଆସିଲା ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ। କେମିତି ଦେଲେ? କ'ଣ କରିବ? ଦମ୍ ଆସିଯିବ। ଦମ୍ ଆସିଯିବ। ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦିଆହଉଛି। କ'ଣ ଦିଆହଉଛି? କେତେ ସମୟ ବସିବ ଏମିତି? କେତେ ସମୟ ବସିବ? 15 ମିନିଟ୍। ହଁ, 15 ମିନିଟ୍। ସେଇଟା ମୋତେ ମୁଁ କହିବି, ତାପରେ ତୁ ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କରିବୁ ନାଇଁ କି? ତାକୁ ବସାଅ ଗ୍ୟାସ୍ ତାହେଲେ। ଏମିତି ବସା ହବ। 15 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ପୁରା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତାପରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଖାଇ ଚାଲିବ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିକି ବସାଯାଏ। କ'ଣ କରିକି ବସାଯାଏ? କମେଇକି ବସାଯାଏ। ହଁ। ଏଥିରେ କାକୁଡ଼ି, ପିଆଜ ଆଉ ବିଟ ଲୁଣ, ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଆଉ ଦହି। ଏଇଟା କ'ଣ? କଚୁମ୍ବର, ରାଇତା। ରାଇତା ରେଡ଼ି। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ବି ଦମ୍ ରାଇ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି।
ଆଉ ବାହାର କର ଖାଇବା ଆଉ ଖୋଲିବା ଟିକେ ଖୋଲ। ଆଉ ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଆସୁନି ବାହାରକୁ ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରେ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି। ବେ कचुम्बर बिरयानी सब रेडी हो रहता है रेडी चलो खाଇବା स्टार्ट। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦମ ବିରିୟାନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।